Iyo guys, so to na nga po guys, mangunguha po tayo ng ano guys, sampalok. Sampalok guys, yun po mangunguha po tayo. Pangsisigang po sa anong isda guys, na nahuli ko po guys. Pangsigang po guys, pangsigang. Ito po guys sampalok po guys, sampalok. Nasa tuktok po tayo ng ano guys, sampalok po guys nasa tuktok po tayo guys guys sa tuktok po tayo guys ng sampalok guys, mangunguha po tayo ng sampalok guys, pangsisigang po sa isda guys. Ito po guys ito po guys sampalok. Tikman po natin guys kung ano, maasim guys. Ito, tikman po natin kung maasim. Yan, pwedeng pangsigang guys. Asim guys, asim. Pwedeng pangsigang guys, pwedeng pangsigang. Asim guys. Ayan po guys, dito na lamang po guys. Daddy GR nyo po guys. Peace out.